بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیکل میں ایڈمیشن پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، اور سچ یہ ہے کہ والدین کی اس سے زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر بن جائے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن بھی پوری ہو اور گائیڈنس بھی پوری ہو۔ اور انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے ایڈمیشن پروسیس کی، اپلیکیشن پروسیس کی، ایم ڈی کیٹ کی، اس کے سلیبس کی، اس کے اسٹرکچر کی، اس کے پیٹرن کی، اس کے علاوہ میڈیکل کالجز کی، ان کی سیٹس، ان کے میرٹ، ان کی فی، اور اس طرح سے اوورسیز کے حوالے اور ریسیپروکل سیٹ کا بھی ذکر ہوگا۔ آخر میں ایک امپورٹنٹ نوٹ بھی ہوگا، اور امید رکھتا ہوں کہ آج کا یہ سیشن آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ عزیزو، میڈیکل ایڈمیشن کے اندر سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو ایڈمیشن پروسیس کو سمجھنا ہے۔ ایڈمیشن پروسیس کے اندر نمبر 1 چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایم ڈی کیٹ میں اپیئر ہونا ہے۔ ایم ڈی کیٹ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ایم ڈی کیٹ وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پی ایم ڈی سی ایم ڈی کیٹ ہے، اور دوسرا ایم ڈی کیٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں نمز ایم ڈی کیٹ۔ جو پی ایم ڈی سی ایم ڈی کیٹ ہے، انہیں پبلک سیکٹر کچھ یونیورسٹیز کنڈکٹ کراتی ہیں۔ فار ایگزامپل پنجاب میں یو ایچ ایس کنڈکٹ کرے گی، کے پی میں کے ایم یو کنڈکٹ کرے گی، سندھ میں ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کنڈکٹ کرے گی، یا سندھ یونیورسٹی کنڈکٹ کرے گی، یا لیاقت یونیورسٹی کنڈکٹ کرے گی۔ اسی طرح بلوچستان میں جا کر بولان میڈیکل یونیورسٹی جو ہے وہ اسے کنڈکٹ کرے گی۔ فیڈرل میں شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کنڈکٹ کرے گی۔ یہ والا ٹیسٹ جو ہے یہ اس صوبے کے تمام میڈیکل کالجز، وہ پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل کالجز ہوں، سب کے لیے ضروری ہوتا ہے اور سب کے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ دوسرا ایم ڈی کیٹ ہے نمز ایم ڈی کیٹ۔ نمز ایم ڈی کیٹ کا تعلق جو ہوتا ہے وہ فورسز کے اداروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں آرمی میڈیکل کالج آتا ہے، یا پھر وہ میڈیکل کالجز جو پرائیویٹ تو ہیں لیکن ان کو چلانے والے ادارے جو ہیں آرمی ہے، ایئر فورس ہے، یا پھر نیوی ہے۔ تو وہ جو 17 ادارے ہیں ان کے لیے وہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے، اور وہ نمز ایم ڈی کیٹ کہلائے گا۔ اب اس کے بعد اگلا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اپلیکیشن جمع کرانی ہے یا سب وہاں پہ اپنی پریفرنسز جمع کرانی ہے، وہ بھی انہی یونیورسٹی کے پورٹل کے اوپر ہی آپ کو سبمٹ کرنی ہوتی ہے، اور اسی جگہ پر آپ کی پروویژنل لسٹ بنے گی، یہیں پہ میرٹ آئے گا، اور یہیں پہ فائنل لسٹ آئے گی، اور فائنل سلیکشن بھی اسی پورٹل کے اوپر ہوگی۔ آپ کو یہ تمام سٹیپس معلوم ہونے چاہیے، اور نمز کا پورٹل الگ ہے، یعنی نمز کی اپنی جو ویب سائٹ ہے وہ اس کے اوپر ہوگا۔ ایڈمیشن کے مزید پروسیس بتانے سے پہلے آپ کو یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ ایم ڈی کیٹ کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور ایم ڈی کیٹ کا سلیبس کیا ہے۔ دیکھیے، پی ایم ڈی سی کے ایم ڈی کیٹ کے لیے پی ایم ڈی سی خود سلیبس دیتا ہے، اور وہ ٹیسٹ اسی سلیبس میں سے ہی کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو اپنی پوری تیاری جو ہے اسی سلیبس کے مطابق کرنی چاہیے، اور اس کے اندر بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، انگلش اور لاجیکل ریزننگ کے 180 کوسچنز ہوتے ہیں، اور 180 منٹس ہوں گے آپ کے پاس، اور یہ ٹیسٹ 3 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ نمز ایم ڈی کیٹ پی ایم ڈی سی کے ایم ڈی کیٹ کی طرح کا نہیں ہے۔ اس کا پیٹرن، اس کا سلیبس، دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ اس کا سلیبس نمز خود دیتا ہے، ہوتا وہ آپ کے ایف ایس سی کی بکس میں سے ہی ہوتا ہے، آپ کو اسی کو فالو کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اس کے 2 پارٹ ہیں۔ پارٹ 1 میں بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، انگلش کے 150 کوسچنز ہوتے ہیں، اور 165 منٹس ہوتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو پارٹ 1 کلیئر کرنا ہوتا ہے، جبکہ پارٹ 2 سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہے، اور 50 ایم سی کیوز ہوں گے، 15 منٹ کا ٹائم ہوگا، اور اس کے اندر آپ کو کور کرنا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ دوسرا ٹیسٹ 3 سال کے لیے ویلڈ تھا، جبکہ یہ ٹیسٹ 1 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ دونوں ٹیسٹ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان میں جو پاسنگ کرائٹیریا ہے، ایم بی بی ایس کے لیے 55% ہے، اور بی ڈی ایس کے لیے 50% ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو پاسنگ کرائٹیریا، یہ صرف اس کا مطلب اتنا ہے کہ آپ میرٹ لسٹ میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میرٹ فارمولا دونوں کے لیے سیم ہے، یعنی دونوں کا میرٹ جو ہے وہ ایک ہی فارمولے کے مطابق بنے گا۔ اس میں ایم ڈی کیٹ 50%، ایف ایس سی 40% اور میٹرک 10% ہوگا۔ اب یہ ہے کہ اس کے مطابق جو میرٹ بنے گا اور سیٹس کے مطابق ٹاپ
से उतने बच्चों को ले लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं मेडिकल कॉलेजेस की। तो पंजाब में पब्लिक सेक्टर के 16 मेडिकल कॉलेजेस हैं, सिंध में 12 हैं, केपी में 10 हैं, बलूचिस्तान में 4, एजेके में 3 और फेडरल के 2 मेडिकल कॉलेजेस। जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तादाद 58 है, यानी 58। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की एडमिनिस्ट्रेशन तो प्राइवेट होती है, जाहिर है कि वो जिस किसी ने भी बनाया वो उसका ऑनर है, उसने उसके मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन रखनी है। लेकिन इसकी एजुकेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो तमाम जो है वो पीएमडीसी की तरफ से ही आते हैं। इसी तरह जो नम्स एमडी कैट है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज और 17 दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल होता है। नम्स के अंडर आने वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को एडमिनिस्ट्रेशन उनकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास होती है, जबकि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो पहले की तरह वो तमाम जो है वो पीएमडीसी की तरफ से ही आते हैं। पीएमडीसी का एमडी कैट जो तमाम सूबों के अंदर कंडक्ट होता है, लाखों बच्चे उसमें अपीयर होते हैं। याद रखिए कि उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो सिर्फ 16,000 सीट्स हैं, और इन 16,000 सीट्स में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर हैं वो 7,500 हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 8,500 हैं। यानी इसका मतलब यह है कि जो भी मेरिट बनेगा तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का मेरिट जो है वो सिर्फ 7,500 सीट, और बल्कि यह है कि वो मेरिट इससे भी कम होकर हर सूबे की जितनी सीट्स उसकी बनती हैं उतनी सीट्स के अंदर ही मेरिट बनता है। तो इस वजह से मेरिट बहुत ऊपर चला जाता है, और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर भी इसी वजह से मेरिट बहुत ऊपर जा चुका है। और दूसरी जानिब जो नम्स एमडी कैट है वो 1850 सीटों के लिए होता है। उनमें से 50 सीटें तो आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए होती हैं और वो वहां पे पब्लिक सेक्टर के लिए, और जो दूसरी 1800 सीट्स हैं वो 17 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए फिक्स हैं और वो उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। तो लिहाजा जो मेरिट बनेगा तो इस तरह से 2 अलग अलग मेरिट बनेंगे। इसी वजह से आर्मी मेडिकल कॉलेज का मेरिट बहुत हाई होता है और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट है वो रिलेटिवली नीचे होता है। अब आइए मैं आपको मेरिट के हवाले से भी बता दूं, पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे अब इस वक्त 90% से कम एग्रीगेट नहीं रहा। यानी इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट के कॉलेजेस के अंदर एडमिशन जो है पूरे पाकिस्तान में किसी जगह पर 90% से नीचे नहीं हो सकता, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की पोजीशन इस वक्त ये बन चुकी है कि वो जनाब 78% से लेके 85% के दरमियान उनका एग्रीगेट रहता है। यानी दोनों साइड पे मेरिट बहुत ऊपर जा चुका है। और जहां तक फोर्सेस के मेडिकल कॉलेजेस के मेरिट का ताल्लुक है तो आर्मी मेडिकल कॉलेज इस वक्त 95% पे जा चुका है। यानी वहां पे एडमिशन 95% एग्रीगेट से नीचे मुमकिन ही नहीं है। और जबकि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं फोर्सेस वाले, उनके अंदर इस वक्त 86 से लेके 90% के दरमियान अगर आपका एग्रीगेट होगा तो किसी न किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हो सकेगा। और अगर आपका एग्रीगेट 86% से कम बन रहा है तो या तो फिर एडमिशन के चांसेस खत्म हो जाते हैं या बहुत कम रह जाते हैं, कोई 85 पॉइंट समथिंग या कोई इस तरह से। तो ये बात आपको आज अपना प्लान करते हुए सामने रखनी चाहिए और इसके लिए कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होता। आप एजुविजन वेबसाइट पे जाएं, वहां मेरिट कैलकुलेटर मौजूद है और वहां आराम से अपने तमाम मार्क्स को डालें और एक्सपेक्टेड जो आपका रिजल्ट एमडी कैट का हो सकता है वो आप डालिए और आपके कैलकुलेशन सामने आ जाएगी। ये तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है, तो इससे आपको प्लान करना आसान हो जाएगा। आइए अब हम फीस की बात करते हैं। तो फीस की बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल है। देखिए कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, पब्लिक सेक्टर जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर 35,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए सालाना फीस है। और दूसरी जानिब प्राइवेट सेक्टर के अंदर 18 लाख रुपए से लेकर 20 लाख सालाना फीस हो चुकी है। और अगर हम फोर्सेस वाले मेडिकल कॉलेजेस की जानिब जाते हैं तो आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर वो स्टूडेंट के जो कैडेट नहीं होते और प्राइवेट के तौर पे जाते हैं वहां पर, तो वो 10 लाख रुपए सालाना उन्हें वहां फीस देनी पड़ती है। और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं फोर्सेस वाले, वहां पर 10 लाख से लेकर 17 लाख रुपए सालाना तक की फीस मौजूद है। अब इस सारी सूरत हाल को सामने रखकर बेटा आपको प्लान करना है कि किस जगह आप जा सकते हैं, किस जगह नहीं जा सकते हैं। जो चीज आपके प्लान के मुताबिक और आपकी सारी सूरत हाल के मुताबिक
मुताबिक प्लान बनता हो उसी के वो सामने रखिए और उसके ऊपर अमल कीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस को। देखिए कि जब आप MD-CAT देते हैं और उसके बाद जब ऑफिशियली उसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो उसके बाद आपने एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है, एप्लीकेशन देनी है। अब एप्लीकेशन कैसे देनी है, ये बहुत सिंपल है। उसका तरीकेकार ये है कि आपकी जो मुतलका यूनिवर्सिटी होगी, मसलन अगर आपका डोमिसाइल पंजाब का है तो UHS की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पे पोर्टल मौजूद है। उस पोर्टल में जाके साइन अप होंगे और उसके बाद साइन इन होके फिर आप अपनी सारी डिटेल्स वहां पे डालेंगे, तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो जब वो सारी चीजें वहां पे डाल लेंगे तो उसके बाद वहीं पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो मुकम्मल होगी और आप उसे सबमिट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह जो बच्चे फोर्सेज वाले मेडिकल कॉलेज के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, वो आर्मी मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, दोनों सूरतों में आप NIMS की वेबसाइट पे जाएंगे और उसके रिजल्ट के मुताबिक आप वहां पे जाके पोर्टल पे साइन अप होंगे, साइन इन होके आप सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे, तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और वहीं पे आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल हो जाएगी। यहीं पे आपने अपनी प्रेफरेंसेस और बाकी सब चीजें वहां पे फिल करनी है और अपने पूरे फॉर्म को मुकम्मल तौर पे जमा करना है, सबमिट करना है और ये सबमिट करके आपका यहाँ पे एक स्टेप आपका मुकम्मल हो जाएगा। अब हम कुछ बात ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से भी कर लें और उसके बाद फिर हम कुछ और अहम बातें भी करेंगे। देखिए ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीट्स मौजूद हैं। वो रिजर्व सीट्स पे भी आ सकते हैं, बाकी जगहों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए ये सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। एक तो ये है कि एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये उनके पास एक और ऑप्शन होता है, उसको हम कहते हैं डुअल नेशनल पाकिस्तानी, और उसके लिए फिर एज अ PTAP एक अलग एक प्रोग्राम है, पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम, जो इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के थ्रू वहां पे प्रोसेस होता है और उसकी एप्लीकेशन उसी इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन मिनिस्ट्री में ही जमा करवाई जाती है। तो ये एक अलग प्रोसेस है, तो आप उसके चैनल से भी आ सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि आपको MD-CAT देना है, या MD-CAT अगर आप नहीं दे सकते किसी भी वजह से तो फिर आप MCAT दे दीजिए, वो USA का है, या UCAT दे दीजिए, वो UK का है। तो इस तरह से आप इस प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि हमारे जो MD-CAT होते हैं इनके कुछ सेंटर जो हैं वो इंटरनेशनल भी बनते हैं। तो वो जो इंटरनेशनल सेंटर बनते हैं आप वहां पर भी MD-CAT में अपीयर हो सकते हैं और वो उसी तरह वैलिड होता है। और अगर आप वहां पे अपीयर हो जाएं तो बस ठीक है, और उसके मुताबिक आपको फिर MCAT या UCAT की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हम MD-CAT की बजाय MCAT या UCAT के अंदर ज्यादा इजी हैं और कंफर्टेबल हैं अपनी पढ़ाई की वजह से, अपने एनवायरनमेंट की वजह से, तो बेटा आप फिर वहां पे भी जा सकते हैं और आप दोनों को भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप दोनों टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं, जिसका स्कोर ज्यादा हो आप उसके थ्रू प्रोसेस कर लें। मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के हवाले से एक बात आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कुछ ऐसी सीट्स होती हैं जिनको हम कहते हैं रेसिप्रोकल सीट्स, या कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं कुछ खास इलाकों के लिए। तो आपको उनको जरूर ख्याल में रखना चाहिए। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक चीज बड़ी अच्छी ये है कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर एक एक दो दो सीट्स रखी गई हैं और इन सीट्स को कहते हैं खैर सगाली सीट्स, कर्टसी बेसिस पर ये सीट्स रखी गई होती हैं। कि मिसाल के तौर पे पंजाब ने KP को भी 2 सीट्स दे दी या 1 दे दी, या इसी तरह बलूचिस्तान के लिए, सिंध के लिए मुख्तलिफ सीट्स रखी गई होती हैं। और फिर दूसरी जानब KP ने भी पंजाब के लिए, सिंध के लिए रखी होती हैं, सिंध ने भी, इसी तरह बलूचिस्तान ने भी। तो ये जो सीट्स होती हैं इनका मेरिट डिफरेंट बनता है और इसके लिए बात तो ये है कि पोर्टल के मौके पर, पोर्टल के ऊपर ही आप वहां पे क्लिक कर देते हैं कि भाई मैं इस सीट में भी अप्लाई करूंगा, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है और वहीं पे क्लिक किया तो आप उस मेरिट के अंदर भी शामिल हो जाएंगे। जबकि जो GB है या AJK है उनके लिए आपको हार्ड कॉपी पे दूसरी तौर पर अलग से अप्लाई करना पड़ता है और उसका तरीकेकार अलग होता है। वो अलग एक अखबार में अनाउंसमेंट आती है और उस अनाउंसमेंट के मुताबिक आप उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहां का, आप वहां पे अप्लाई करते हैं और वहां से उसकी नॉमिनेशन जाती है। तो इस तरह से ये 2 अलग अलग सिस्टम है। आपको
اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ اس میں آتے ہوں تو آپ کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے اور این ممکن ہے کہ آپ کو اس میں چانس مل جائے اور یہ اچھی چیز ہے آپ کے لیے. اسی طرح کوئی سیٹس ہارڈ ایریاز کی یا حفظ قرآن یا کوئی بھی اور سیٹس جو آپ کو وہاں پہ موجود ہوں اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر اگر آپ فال کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ ٹک کیجیے, آپ اس میں اپلائی کیجیے اور اس کی ساری انفارمیشن آپ کو پہلے سے ہونی چاہیے تاکہ یہ ہے کہ اگر آپ کو چانس بن رہا ہے تو آپ وہ چانس اویل کریں. تو اس طرح سے آپ کے جو ایڈمیشن کے چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے اور آپ کے لیے آسانی ہوگی اور اچھا بھی ہوگا. آخری پوائنٹ پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میڈیکل میں ایڈمیشن کے حوالے سے ایک دو اور ویڈیوز بھی آئیں گی اور آپ کو بہت توجہ سے ان کو بھی دیکھنا ہے اور اسے بھی سمجھنا ہے. وہ بہت کریٹیکل ہوں گی اور وہ آپ سب کو دیکھنی ہے کہ بھئی اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. آخری پوائنٹ جو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے وہ ہے ڈیڈ لائن کا. تو نمز کی جو رجسٹریشن ڈیڈ لائن ہے وہ 28 جولائی 2025 ہے. البتہ لیٹ فیس کے ساتھ 4 اگست 2025 اس کی ڈیڈ لائن ہوگی. اور نمز ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ 14 ستمبر 2025 کو پورے ملک میں ایک ساتھ کنڈکٹ ہوگا. دوسری جانب پی ایم ڈی سی ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ 5 اکتوبر 2025 کو کنڈکٹ ہوگا. اس لحاظ سے آپ کو اپنی تیاری کو پلان کرنا چاہیے کہ کب تک میں نے اپنا سلیبس ختم کرنا ہے, کب میں نے ریویژن کرنی ہے اور کب میں نے فائنل ریویژن کرنی ہے تاکہ ٹیسٹ کا ٹائم آنے سے پہلے آپ پورا کام مکمل کر چکے ہوں. اور یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ جب ٹیسٹ میں جائیں تو ایک ریلیکس موڈ میں جائیں اور بہتر انداز سے وہاں پرفارم کر سکیں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خوش رہیے, شاد رہیے, آباد رہیے.